Kita mo? Kaya niyo eh. Ganun lang yung play nila dapat eh. Yeah, yun lang kakatlasan nila. Wala namang ano kayo eh. Rebound. Wah, kunin mo. Mas maganda pa, pinala, nandiyan lang. Pagod na si Francis. Sino? Si Francis pagod na. Francis, sigarilyo pa. There you go. Oh, foul. Walang foul. Oh. 38. Yup. 38-44. Okay. Tagal pen. Matter. 8 minutes pa yan eh. Tama? Side. Wala na, hindi na makatira itong ito yung pagod na yan. Tsaka nabantayan ng maigi. Babaw mo ba? 15. 15. Apat na foul ng ano. Dead ball. You want sub now? Now, you can sub. You want sub, Gavin? No. Okay, go. Lagya ka, Mike. So you're so disrespectful ah. Wala na, pagod na eh. Pagod na yung itim eh. Hindi na makatiro yung itim eh. Wala na. It's okay. Mike. Yeah. Mike! Tatlo ka na. Mike! Tatlo ka na. What's up, man? Mr. Mejas. Lamang kayo. Huwag niyo Dex, gamitin niyo oras, lamang kayo. Pagkala nyo na lang. Wala. 25. Last 2 minutes. Last 2 minutes pa oh. Lamang kayo eh. Lamang kayo. Bakit mo mamadaliin? Lamang kayo eh. Hoy, bakit ka dyan? Hey, go man the man. Fellas, come on. Ikot. Naku. Kuha. Foul Darnell. Yep. Dalawa pa itong time out nila. Dalawa. Oh. Naku, lamang kayo eh. Ikot ang bola. Kaya mo sila para naman maganda-ganda laban. Sana kaya pa. Tama, what? White.
Isa na lang ang timeout nyo. You got one more. Well, you got one more. Time out. Mike, Isigaw mo kung ilan lang titira sa 25 seconds. isa na lang ang timeout. O, siyempre. Kaya pag sabi mo mga 10. Yeah. Lamang kayo, hindi nyo kailangan tumira, ikot yung bola. Pag hindi kayo open, tsaka nyo lang itira. Ay, pag may open, tsaka nyo itira. Yeah? You guys need to energy. You got two more timeout. You have to defense, energy, man. You guys. Energy. Come on. You're letting them shoot. Defense. Hey, kulang sa inyo isa. Go. Ayan na yung bola. Dapat sila nagkaka-anuhan pa. Ay, go lamang, ikot. Dapat ganun pa nila ginawa yun. Pag walang lumapit, huwag nyo kunin. Pag walang lumapit, Dapat di wag perimeter lang yun. 32. 3. Sakla. Bukas ang bola. Dapat hindi. One on one. Penalty, ref. Penalty. They got 3. He got 3. 1-on-1. 1-on-1. He got 3, man. He got 3. Time out. Tama, Black. Okay, both team, one more timeout. Hey, penalty na sila. Huwag nyo kailangan magmadali. Pabayaan nyo sila mag-out sa inyo. May isa pa eh. Mike, hindi nyo kailangan sumut. Sila pupunta sa inyo para pauling kayo. Alam ko na kaya na may pasukan yung tapat. Paiwanan nyo. Oy, So hindi nyo yung kailangan. camera. You got 3. You got 3, man. Okay. Yeah, you got 2, Gavin. Oh, 3. You need to press, man. You can't sleep on defense. You need to press. Huh? 25 seconds. After Yeah, 2 minutes. Ano nito? Kita mo? Hindi ko babaya lang si Gavin. Lock. Alak. Foul number 2. Number 2? Yeah, foul number 2. 1-on-1.
Ball. Don't dribble! Huy! No dribbling. 54-41. Okay. Shot clock is on. 25 seconds. Wala na, panalo na itong sila. Nagmamadali na sila sa tiro eh. Wala na, nagmamadali na sila sa tiro eh. Foul number 2. Wala. There's no foul. 2. 1 and 1. 9. There's 9 foul na. 9 foul. Yeah, 9 foul. 8 lang nakalagay po nasa. Dami ko kasi hinawa. Ito. Tatlo. Kaya nga kinuha ko to para hindi ka na Ikot. Ayun, sa kabila. 11. 2 foul. 10 foul na. 10 ano na? 2 shot. 15 points ang ano. 2. Yeah. 10 fouls, 2 shots.